সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাথাকে কোনো ধৰ্ম ব্যতিক্ৰম আছিল পেহেলগামৰ ঘটনা মোদীৰ বাবে ভাৰতত সুৰক্ষিত মুছলমান বিদেশত গৈ স্থিতি সলনি বিজেপি সাংসদৰ হিন্দুত্ববাদী সাংসদে বাইৰেনত গৈ কৰিলে মুছলমানৰ প্ৰশংসা 22 এপ্ৰিলত পেহেলগামত সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰু অপাৰেচন সিন্দুৰৰ কথা বুজাবলৈ বিদেশলৈ গৈছে সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধিৰ দল মুঠ 7টা দলৰ ভিতৰত এটা দলে ভ্ৰমণ কৰিব সৌদি আৰব কুৱেইট বাহৰেইন আৰু আলজেৰিয়া বৈজেন পাণ্ডাৰ নেতৃত্বত যোৱা এই দলটোত আছে বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবে উল্লেখ্য যে এগৰাকী নিশিকান্ত দুবেৰ আছে এক উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী ৰূপ বিগত সময়ছোৱাত ভিন্ন সময়ত মুছলমান সমাজক লক্ষ্য হিচাপে লৈ আহিছে নিশিকান্ত দুবে সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে মুছলমানক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে নিশিকান্ত দুবে কিন্তু এই নিশিকান্ত দুবে এতিয়া সলনি কৰিছে নিজৰ স্থিতি বিদেশত গৈ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নিশিকান্ত দুবে হৈ পৰিছে এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰতীয় বাহৰেইনত উপস্থিত হৈ নিশিকান্ত দুবে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাথাকে কোনো ধৰ্ম পেহেলগামৰ ঘটনাক ব্যতিক্ৰমী আখ্যা দি এই মন্তব্য কৰে নিশিকান্ত দুবে आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है पाकिस्ताने जो 78 বছৰে ভাৰতৰ লগত কি কৰি আছে সেয়া এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই বুজি উঠিব বুলিও মন্তব্য কৰে নিশিকান্ত দুবে आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है নিশিকান্ত দুবে বাহৰেইনত গৈ মন্তব্য কৰে যে ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মুছলমান বসতি প্ৰধান দেশ গতিকে ভাৰতত মুছলমান সুৰক্ষিত বুলি সকলোৱে জানে प्रधानमंत्री मोदीर বাবে भारतत मुसलमान सुरक्षित बुली मंतव्य करे निशिकाন্ত दुबे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 करोड़ लोग चाहे वो हिंदू थे मुस्लिम थे सिख थे ईसाई थे सभी हमारे साथ थे तो उनको पता है कि वहाँ भी मुसलमान है और मुसलमान भी जो है वो माननीय मोदी जी के कारण ही सुरक्षित हैं और भारत के कारण सुरक्षित हैं उल्लेख्य जे विदेशत गई मुसलमानर प्रति सहनशील हुआ एगराकी निशिकाন্ত दुबे भिन्न সময়ত কৰি আহিছে মুছলমান বিৰোধী মন্তব্য সংসদৰ ভিতৰতে বিৰোধীয়ে মুছলমানৰ প্ৰতি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি অভিযোগ আনিছিল নিশিকান্ত দুবে পিছফালেৰে মুছলমানক সহায় কৰা এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব লাগে বুলিও मंतव्य কৰিছিল बीजेपी सांसद गराकीয়ে मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए এই সকলোৰে ঊৰ্ধ্বত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল নিশিকান্ত দুবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশত ধৰ্মযুদ্ধৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা বুলি মাৰাত্মক অভিযোগ আনিছিল নিশিকান্ত দুবে उच्चतम न्यायालय निर्दिष्ट सीमा बांधी দিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছিল নিশিকান্ত দুবে केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है इस संसद का कोई मतलब नहीं है एगराकी निशिकाন্ত दुबे এতিয়া বিদেশৰ মাটিত গৈ কৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাথাকে কোনো ধৰ্ম পেহেলগামৰ ঘটনাকো ব্যতিক্ৰম আখ্যা দিছে নিশিকান্ত দুবে যাক লৈ স্বাভাৱিকতে এতিয়া দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগতে বিজেপিৰ মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিক লৈও দেশজুৰি উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট